نور صاحب علی بن گنڈا پور صاحب مطلب ان کا انداز اور ان کا طریقہ کار مطلب بے خوف اور وہ ایسے آتے ہیں مجھے لگتا ہے بہت جلد ان پہ کوئی فلم بنا دے گا جس طرح کا اس کے بعد آپ پھر دوبارہ آپ کہتے ہو کیا کہ جی میں پھکڑ پن پہ اتر آتا ہوں. میں تو سنجیدہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ عید جیسے آپ نے جیسے پہلے عید کی یہ بھی عید ہی ہے مطلب آپ نے سکون کیا. علی امین گنڈا پور صاحب عوامی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے عوام کا درد محسوس کیا اور بجلی ان کی جو ہے وہ بحال کرتے رہے, مختلف گریڈ اسٹیشنوں پہ جا کے بٹن آن کرتے رہے. کچھ اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہے. آئین تو ہے. جب وہ گھس رہے ہیں حساس تنصیبات صرف وہ نہیں ہوتی جہاں 9 مئی کے دن لوگ گئے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عوام کو بجلی کی فیسلٹی دینے والی تنصیبات بھی حساس ہیں. جہاں سے بندے کو نقصان پہنچ سکے وہ حساس ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آ گئی سمجھ. اب اس کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ چیف منسٹر پنجاب کے پی کے کی, یعنی جو بھی چونکہ اب 18ویں ترمیم حکومت کے پی کے جو بھی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی. پولیس از دا فرسٹ لائن آف ڈیفense. جب بھی پبلک سروس کی کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, اس کے سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس کی روک تھام کرنا بنیادی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی. اور وزیر اعلیٰ نے خود تو نہیں جا کے کرنا, اس کے لیے پولیس کرے گی. ٹھیک ہو گئی بھائی. آپ وہ ساری تصاویر دیکھیں جس میں دھاڑتے ہوئے یہ صاحب جو الیکشنوں سے پہلے پتہ نہیں کہاں غائب تھے, حالانکہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ جیالے, اتنے زبردست قسم کے کیا دبنگ آدمی ہیں, یہ ان دنوں کہیں غائب تھے. یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں, بہرحال ان دنوں بھی دبنگ ہو جاتے, کہتے آپ پھڑ کے تو ہاتھ سے ہی. یہ آپ نے اسٹڈی سیٹ کر لیا, جو پکڑا جائے گا وہی ہیرو ہے. بہرحال تو آپ ایک غلط میسج دے رہے ہیں. آپ نے غلط میسج یہ دیا کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے گریڈ اسٹیشن میں جاتے ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے پولیس وہاں کھڑی ہے, ان کی موجودگی میں آپ ایک سینسٹیو تنصیبات میں جا کر اور ساتھ ہی آپ باقی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو حکم لگاتے ہیں کہ پہنچو اور گریڈ بحال کرو اور جا کے عوام کی خدمت کرو. ان میں سے ایک صاحب اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پشاور کے ایک ایسے گریڈ میں چلے جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ 20 فیڈرز کنیکٹڈ ہیں اور وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ بجائے بتی بحال کرنے کے اور آج فیڈر بحال کرنا, کیا وہاں پہ آج خیبر پختونخوا کے علاقوں میں خدا کے لیے یار لوڈ شیڈنگ اس موسم میں عذاب ہے. 15 سے 16 گھنٹے سر عذاب ہے. لیکن آپ مجھے خود بتائیے, اگر ایک فیڈر سے آپ کی ریکوری ہی 2 فیٹ, ٹھیک ہے, تو کیا کریں؟ ایک طرف میں اور آپ, وہ دیکھو عید سے کچھ دن پہلے ہماری عید کو سہانا بنانے کے لیے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بجٹ تقریر میں نہیں وایا نیپرا اعلان کروایا کہ وطن عزیز میں اب بجلی کا 1 یونٹ جو ہے میرے بابو اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے؟ 5 روپے 72. بڑا سستا ہو گیا. تو یونٹ 5 روپے کا ہو گیا. نہیں اضافہ ہوا ہے یار. کتنے؟ 20% اضافہ ہوا ہے جو پہلے تھی, یعنی 20%. اور اس وقت حساب اب یہ لگایا جا رہا ہے 5 روپے 72 پیسے پر یونٹ اضافہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک یونٹ کی قیمت خدا کے لیے. اور کچھ ہمارے معیشت دانوں نے جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اسی طرح کیلکولیٹ کریں, مزید ٹیکسز وغیرہ ایڈ کریں, تو 1 یونٹ جو ہے ایک پاکستانی کو گھر میں 70 سے 72 روپے کا پڑے گا. 70 سے 72 روپے کا. ٹھیک آ گئی سمجھ؟ اب اس کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن کچھ ایسے علاقے جہاں پر کہ جب 8 روپے یونٹ بھی بجلی بک رہی تھی اور ان دنوں بھی جو بل بھیجے جا رہے تھے, یا یہ کہ جس کو بڑا آرام سے آپ انگریزی کا ایک لفظ لکھ دیتے ہیں لائن لاسز. ٹھیک ہے, یہ نہیں بات. اب مجھے بتائیے, اگر آپ کے آئین میں ہر چیز کا حل موجود ہے تو کیا ایکنک موجود نہیں ہے آئین میں؟
आइन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। ये बजाय वहां बनाने के वसूल फौरन इस्लामाबाद क्यों नहीं आए? पिछले महीने हुई थी ना मीटिंग इनसे, नहीं, दोबारा आते, लगारी साहब से हुई थी ना। नहीं, दोबारा आते, दोबारा वजीर आजम को कहते कि जी फौरी तौर पर सम्मन करें, मेरे इलाके के लोग बिलबिला रहे हैं, और फिर ये और वजीर आजम साहब बैठते। लेकिन ये मकसूद नहीं है। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं उस पे देखें ना, कि ये उस पे वफाकी गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा। ठीक है लॉसेज हैं वहां पे, अब केपी के गवर्नमेंट को भाई भी छोटे आजार बन के 22 इंटरव्यूज से लेकर ये दबंग आदमी का वहां पहुंच जाना, तुम यकीन मानो कि मेरे जैसा आदमी शाम का डसा हुआ, मैंने आइन को मुअत्तल होते देखा है भाई। अल्लाह करे हम ये ना देखें। नहीं, आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं, आपके पास सिस्टम ही ऐसा आ गया कि आइन मुअत्तल करने की लोड़ ही नहीं। Here is a book you don't need to care for। क्या बात कर रहे हो आप? तुमने मुझे ऐसा बहका दिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जो हो ना, प्लीज बराए मेहरबानी चुप रहा करो। नहीं, चुप तो खैर मैं हरगिज नहीं, मैं तो बल्कि चाहूंगा मुझे कन्फ्रंट करो यार, लेकिन तुम करते ही हो कि तुम मुझे ना ऐसे यूं करके वो बहकावे में आ जाते हैं आप मेरे, ये तो बिल्कुल। अब मुसीबत फिर ये होती है कि बस ये अब टाइम थोड़ा रह गया था, टाइम थोड़ा रह गया। अब मेरे जैसे जो तिल मिला रहा आपके पास टोटल 4 मिनट है। चलो, अब ये 4 मिनट में मेरी तिलमिलाहट का सबब ये है सर कि हम बजाय सीरियस इश्यूज को डिस्कस करने के, हम आजार बंद की लंबाई हमारा नहीं, खुद बताओ, हम आजार बंद की लंबाई और पंखा पाकिस्तान के लिए क्या ये बुनियादी मसला नहीं है? पानी 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 बहुत हम दुनिया का तीसरा वाटर स्ट्रेस कंट्री है दुनिया का है। कितनी मरतबा डिस्कस हुआ है, कभी भी नहीं। जब करो लोग जमाए, ओ यार को और लाओ, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, आपको याद होगा जब ये ट्वीट हुए थे, मैं तुम्हें कहा यार सफारतकारी में शूट नवाज शरीफ और मोदी के। यस मैंने तो कहा था कि सफारतकारी में शूट भी होता रहता है, टॉक भी होती रहती है। जैसे नरेंद्र मोदी ओथ ले रहा था, बहुत अरसे बाद जो है 2 वाकयात हुए, एक नहीं। क्या? जम्मू में, यानी इंतहा पसंदाना दहशतगर्दी के वाकयात, इट कुड बी फॉल्स फ्लैग व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने दुहाई मचा दी कि देखा जी फिर पाकिस्तानी उसमें एक यानी यात्री कहीं जा रहे थे, फिर एक और हुआ, हो गई बात। साथ ही दूसरी तरफ ईद के दिन ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, दुरुस्त। आज वहां पर नरेंद्र मोदी बैठा, क्योंकि वो मसूफ खुश हैं, उनका ख्याल है कि उन्होंने जब से हड़प किया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो पहला इलेक्शन है जिसमें वो समझते हैं बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर आया है, टर्न आउट आया, एंड टू एन एक्सटेंट ही इज परहैप्स जस्टिफाइड इन थिंकिंग सो। उसके होते भी मैंने कहा कि ये तमाम तर के बावजूद बैक ट्रैक डिप्लोमेसी इज ऑन। याद अगर आप कहें तो मैं आपको क्लिप सुनाए, कहा था असद साहब, सुनाया जरा। गुज़श्ता कई महीनों से जिसको आप नाम निहार ट्रैक 2 कहते हैं, उसमें इंडस वाटर के हवाले से कमिश्नर्स रहे हैं ना, उनकी मुलाकातें होती रही, और उसमें जिनको इन्वायरमेंट का और आबी वसाइल की तकसीम का ही बाकायदा इसकी 3-4 कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जिसके शुरका का ना आपको पता है ना मुझे पता है। आपकी आइंदा मुलाकात हो, मेरी ये क्लिप देकर उन्हें कहिएगा कि ये बंदा चैलेंज करके कह रहा है। अभी हाल ही में भी इसी सिलसिले में प्योरली ऑन द डिवीजन ऑफ वाटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ट्रैक 2 का एक कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कहा था आपने, ठीक। ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि भारत, देखो वो जो इंडस बेसन ट्रीटी के अंदर सिंध तास मुआहदा के अंदर दरिया जो बट गए थे, पता लाहौरिये उन्होंने रावी बेच दिया, रावी का किनारा तो ये वो। अब आपको पता है कि जब से वो मुआहदा हुआ है, भारत तकरीबन 2000 से ज्यादा छोटे छोटे डैम बना चुका है जो उसके हिस्से में दरिया आए थे। रावी कई बना चुका, ठीक है, ठीक हो गई बात। अब अपने हिस्से में आए दरिया तो कर लिए। अब वो जो मुआहदा है ओरिजिनल, उसमें ये है कि जनाब हमारा है, जेहलम हमारा है, लेकिन उसमें जो लफ्ज लिखा हुआ है कि रन ऑफ द रिवर, मसलन में रवा पानी है, आप उसके ऊपर टरबाइन लगा के बिजली पैदा कर लें, कोई मसला नहीं, तो आप पानी स्टोर, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेंगे आप, ठीक। अब जनाब
नहीं आता अब। उसके ऊपर एक नहीं 2 बड़े मंसूबे बन रहे हैं। जिससे पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, साथ ये भी बताएं। एक है रतले डैम जिसने 850 मेगावाट्स पैदा करने हैं, और दूसरा है किशन गंगा। और किशन गंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी है हमारे दरिया नीलम की, इसीलिए हमारे यहाँ जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे 330 मेगावाट होंगे। पाकिस्तान कई सालों से इस पे शोर मचा रहा था कि भाई साहब हमें इसके डिजाइन पे एतराजात हैं, ये तो अब हमारे हिस्से का पानी, इसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये एतराज है इसको हमारा आप कि वो जो ओरिजिनल इंटर वाटर टेरिटरी है उसके मुताबिक आप पानी रोक सकते हैं पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। बिल आखिर जो मैं कह रहा था कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, उसमें क्या हुआ है? ये जो ट्वीट्स हुए हैं, अब ईद के दिन अच्छा, एक पाकिस्तानी वफ्द वहां पे है इस वक्त इंडियन हेल्थ कश्मीर में। पाकिस्तानी वफ्द? यस सर, और इस उनके मसले के हल साथ के लिए गए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने सालिस मुकर्रर किया है। एक मिनट है मेरे पास। आप कह रहे हैं कि जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्ट, वहां पे पाकिस्तानी वफ्द गया हुआ है। उसको असिस्टेंस कर रहा है वर्ल्ड माइकल लिनू, जो वर्ल्ड एक बहुत बड़े न्यूट्रल एक्सपर्ट के, उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार मुबस्सर जायजा ले। ठीक है, ओके। तो कल वो था डोडा में, अब वो इधर भी आएंगे किशन गंगा, और फिर हो सकता है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे भी जाए ना, 2 पे एतराज था पाकिस्तान। दोनों पर ही ना। वेरी राइट। कल सो आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई इस तरह का कोई डेलीगेशन एक्सचेंज हुआ हो। नहीं, ये 5 साल बाद डेलीगेशन हुआ, 5 साल के तवील वक्त। सो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में अरे कोई बेहतरी नहीं, चलो सर, ये कहो कि भी एक प्रोग्रेस है।